La, laglagi. Unstable network. Understood. I am Diri, driven by mamatay ka rin. Initiate retreat. Ay, Understood. pagkuhaan, huwag mong kunin, ti. Lag ako, ti. Stop my justice. Ganda. Ganda ni Farsa. Tara, ti. Magka-ulti nga ni Ningkuan, pero minti ka ko fatay. Ay! Huwag ka naman ganyan, Nana. Inaano mo ako nang walang kalaban-laban na. Gagong Nana to. Gagi. Gagi. Feel my pain. Blood. That was amazing. Lalagi. Understood. Na 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 na. Double kill. You don't know how Eh, sis na. Down. Maunastan. Ah, Gather at the turtle. revenge has blinded me. Handa kong Not gawin. ready. Initiate retreat. The more you see, Gather at the turtle. Understood. Gather at the turtles daw. Gather at the turtles. feel my pain. Mato na sa turtle. Wala ni passive ning Nana. Perfect na ni siya. Ay, bakit ako? Nandito. Okay. Kanino ako? Tara, tara, tara. Wag magpaano, wag magpatalo. Boogs. Sabi na nga ba? Dalhin mo dito, te. Sus, nag-ulti ka. Wala, may nakuha. Ulok. Nag-sit ka pa. Ulok, may nakuha. Revenge Edit, sige na siyutan. blinded. Okay. Ay! Oh, di ba? You don't know Ano how yung close death is. I'm coming. Taro nga pud ka ba, Jo? Mag-sit. Mag-sit nga mo na nag-sit ka pa kunuhay, wa may nakuha. Killing spree. Lira, oy, wa pa na yung item, ha? Understood. Pa na yung item. Paano lang kaya kung ka-item Driven yan? by revenge. Dito sa, Oh, na, Okay. look here. No, 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 I'm covering my, lipad, bakla, lipad, faster, faster, faster. Ah, what, no, no, You have slain an enemy. Atas na! Retreat. Understood. ah, double kill! Ay! Dalhin mo dito, ay, triple kill! Triple kill. Di ba? Eh, i-sabihay. Ala, sino to? Si Handsome. Okay. Lowbat na ko, matags. Okay lang yan. Dapat ako ma-MVP na pud karon kay para masaya. Understood. Our wounds. West. Okay. Battle spell in cooldown. Kanyo ko pag naturo ka sa pag-chick bush. Ay! Ako agnano! An ally has slain the turtle. Ulo, sakit! 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 Oh!
Blah, 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 blah. Kayo ba ba? Matagilid. Kayo ba ba? Feel my pain. Our turret has been Sakit ang destroyed. pakito. Pakito, pakiwan, pakiwan, pakito. Our turret is under attack. Pag push, San, pinagagawa mo, Driven by nanonood ka lang. revenge. Wait for me. Okay. Ayaw mo bang manalo tayo? Ult is not ready. Nothing will stop Sakit? it all finally ends. Launch attack. Okay. Initiate retreat. Na ika'y mawawala sa akin. Sa akin mawawala. Takas, lira sa tanay. Aray! Sayang. Revenge. Lag kasi ko, lag. Di ako makaporma ng maayos. Val, Our turret has been spread our destroyed. wings. No, lag Oo, patay. Revenge. Lagani ko no, lag. Pawikan ko dahil yun. Ay kung di lang ko lag, dito siya kapatay sa akon, sayang. Lag ko. Garaw! Is under attack. Sobrang ganda ng Bigla na panahon. Layla. Retreat. Ang ganda din ng internet. Kaya pa ba in KG? O hindi na? Sabihin mo lang sa akin. Tuwat ka rin na. Nothing will stop my justice. An enemy has been slain. My world Has the sky. Flame shot! feels my pain. Ay, di umabot yung flame shot ko kay Nana. Ang galing ko, ti. Galing ko mag-flame shot kung saan saan napupunta. Destroyed a turret. Look who's here! An enemy has been slain. An ally has Hmm? slain the turret. Lira Oh, ka yeah. na. Legenduan. Maligenduan ka jud ka ni The ba? higher you fly, the more. Buhat na buhat. Lira pa ito. Isang suntok lang. Tagos hanggang puso. Ay, bakit ganon? An enemy has been slain. Anong na ano man ko? Paligawas ka man. Gagi, dili na ako magamit agpuan kasi ako yung Request. ako yung nahimukiring. Sana. Malulok. Panay takbo ka rin na. Alam nga naman. Hala, Var, let us spread nuwag our ninyo wings. galing. Hindi tag boosh. Ally has been slain. An enemy has been slain. Ayot! Slain an enemy. Kita Malig lagi ka na bro. dyan. Ay, pakito. Pakito talaga, pakito. Mamaya ka lang sa akin, pakito ka. Sige ka rin na. Kaya mag-cheat ko. Nanggigigil ako. Sige ka rin. Ay. Blah, 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 blah. Initiate retreat. Okay. Dili kasi hugot ako. Dami. Kung may buot ng Karina. You don't know how close death is. Sakit talaga pag ito. Grabe makadash. Mga 1,000 dash ng iyang patay. Patay to. Mia! Flame shot! Kalaming aoy. Revenge has blinded. Gusto ko nang lumipad. Okay. No, makancel talaga ako. Uy, kung bakit kaya Has been slain. pinaggagawa nito? Double kill. Bakit kaya ano? Diba? Oh, yeah. Lord na, Lord na, Lord na. Kung sino po yung may mabubuting puso, please, pakibigyan naman ako ng parsa ninyo, best. Best? This. Kaling. Ally has slain Lord.
Hi! You don't know how close death is. Unstable network. Ayun! Uy, nag-pre-invite di ko ano. Destroyed a turret. Si Handsome Guy. Ransom ko niya kaduha. Bayot, kaduha pa na ito kaniya bayot. Initiate retreat. Walang natamaan sa aking ulti. Ito magtulong-tulong Ang bayot. tanga ko din na- Patag Layla. Di yan, di ba? Galing. Magaling kasi si Layla. Nindot sila lagi mag-Layla Ju. Pag ikaw ngayon mag-Layla Field di. Bakit kaya ganun? The higher you fly, the Matag na Jojo. Iniwan ako. Nandiyan pala si Pakiwan. Our turret has been destroyed. Oh! Sabihin mo! Diyo nakatabang yun. Wag yun! Low vet. Ito low vet. Low vet. La 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 la. Low vet. Go! Chuck! Sige, kaya mo yan, Layla. revenge has blinded me. Kayanin mo. Pildi tani. Grabe na sa da. Clear ka sila saver. Lami yung tatog. Yudora ko ta. Understood. Basta kay Aroy, lift the mat. Ganda ng plano. Initiate retreat. Understood. Your team destroyed a turret. Val, let us spread our wings. Nag-farm kasi si Layla. Battle spell in cooldown. Launch attack. Understood. Feel my pain. Nothing will stop my justice. Launch attack. Okay. Initiate retreat. Request backup. I am driven by revenge. Ally has been slain. The higher you fly, Launch the attack. more you see. Executed. Val, let us spread our wings. Request backup. Understood. Killing spree. Shut down. Hala, sorry. Feel my pain. Our turret is under attack. Tayo! Pinag-lift naman siya sa Nothing badyo. will stop my justice. Walang wifi. Gather at the Lord. Initiate retreat. Gather at the Lord. Understood. Upos na ni, kambak pa ni Ron. Hulo ko sa puta. Bakit kasi iniwan ako? Alam nila masakit si Pakito eh. Wala akong kalaban-laban dyan. An enemy has Oh been Lord! slain. Lord, Ally has Aroy! been slain. Enemy has slain Lord. Ang hirap na. Lagi, basta tayo, di ba defeat? Papi. Parang, Uy, kasi nakakuha sa Lord. sila, ewa man ni mga tuat, mura ka mas dadit. Warang wifi ka ni. Mintin ako napatay, udos na lang, mag-stack akong ano, Sky Persia, dili na ni Mugana. Oh, Bakit naman kasi ganun? Ang hirap naman makipaglaban sa kanila ng ganito ang I signal. am driven by revenge. Wala silang patawad. Si Pakito kasi perminti ko You niya. don't know Inano? how close death is. Launch attack. Slain. Matag na kuan. Ialihan pag screenshot na ako. Gagi na rin ba? Launch attack. Okay. Pinagtanggol pa ang kanilang ano. Paslira, oy. Our turret has been destroyed.
Nothing will stop my justice. Ult is ready. Conceal, dali! Conceal! Request backup. Understood. I am driven by Retreat. Understood. Initiate retreat. Nakita Ha? sa ano eh. Agad bang murag maglango. Backup. Palangay na titong. Understood. Diri. Launch attack. Oo. Let us spread Tara, our Kevin. Oo. Okay. Diri. Sulod na bitaw siya. Enemy has been slain. Ah, My ano si Raykor ha? the sky. Bangin ana na tumuuli og ano. Murag nagkita galing murag nga to galing sila Jamaica gani. Revenge Shut down. blinded me. Launch attack. Okay. Raykor. Understood. You don't know how close death is. Diri, Layla. Layla. Agoy! Tugtog nakita pa. Revenge. Pildi ni, pildi. Ally has been Malagi. slain. Ayan, gusto ko kasi. Paslo ila pakito. Gather up Luwa the na Lord. Layla, sakit na ning Layla. Okay. Oh, kita na to. Slain. Wa na nakasta ko kung sniper ang ganun. Baka nag... Baka. Di na ko ano yung issue. An enemy has been slain. Lira, uy. Pakdo. Ang Lord. Hindi naman lamig kasi pag Retreat from the nakasta ko Lord. tayo. Sakit talaga. Attack the Lord. Oo. Our turret is under attack. Ah, matektan. Our Ang turret has been ano destroyed. ipakito eh. Sakit lagi Pailan ng pakito. Lord ron. Ally has been slain. Patay game M. Ulo! Enemy Nag-dash di aman day diris ka sa All dutan. finally ends. Initiate Umuwi ka, umuwi ka talaga. backup. Uwi! Uwi, bakla! Our inhibitor turret is under attack. Initiate retreat. Understood. Unstable net. Gather up the Lord. Gani na ng Under leg bomb. attack. Gwi pa ning sound. Bawi ang matami. The enemy has slain Lord. Do? Namatay nga Karina. Ito ka Karina. Sa tunga ka Feel ano? my pain. Ally has been slain. Enemy unstoppable. My world is double kill. Unstable network. An enemy has been slain. Oh, bounce attack na oh. Attack. Okay. Unstable network. Saan? Okay. Pamatay sound. Matok mo ni Silina. Turret. Attack na oh. Para mauli ng kwan. Oh, apat tayo. Uli nagni. You don't know Low how ka magsano eh. is. Our turret is under attack. My world is the sky. Initiate End na retreat. daw. Okay. Tanga. Bugo magsan. Free. Oh, kita naglayla oh. Grabe miyaw ka dul. Okay. Kastak na kasi siya. Attack na kayo. Nabuha sila Mim. Mid. Battle spell in Revenge ult has is ready. blinded Ako'y me. flaker. Battle spell in cooldown. Pakito rin akong gianon ani. Request backup. Slain an enemy. Launch attack. Down. Oh, diba? Ally has been slain. Oh, sakit na kay Layla oh. Launch attack. Okay.
Wala ba yun? Ito pa doon ka, ba yun? Bayot. Saba! My world is the sky. Lanay, pagpalan, lanay. Initiate retreat. Understood. Hadlakon si Ja? Ult is not ready. Ba't ka pa natatakot? Ako to, si I Tonton! am driven by revenge. Dali, kay tanan, ang play kiro ko ang ulti. Battle spell is ready. Diri. Sige na! Tapos ido sumunta papunta Feel my dito. pain. Diri. End na this. Launch attack. Ay! Ako si Una! Sasakit! Kill. Attack the Lord. Understood. Request backup. Unstable network. An ally has slain. Attack. Initiate retreat. Okay. Ang ganda ng panahon, hindi nga lang maganda yung paglaro natin sa ML. Hindi sumabay. Tsareng, wak pa. Backup. Sira, Lobat na ko na matig. Pakito ka dito, kasakita. Do. Naisahan ka din. bantay. Pagay na ng Lord, dili na sila kano. Ano na ni Sherwin na ni? Agay na ko. Oh, Kapag ka maano. Bisang gamin ng yung bawas. Diba, grabe ka pa sa biyakuan. Tapos, dugkit na kayo. Agad ang box ba? Mananggahi na si Ma. Oh, hapon. Hindi na.